paket Racer chapter 7 itu mengenai propagating a default route in AEGRP for IPv4 and IPv6. Okay. Scenario. In this activity, you will configure and propagate a default route in AEGRP for IPv4 and IPv6 network. AEGRP is already configured. However, you are required to configure an IPv4 and an IPv6 default route. Then you will configure the AEGRP routing process to propagate the default route to downstream AEGRP network. Finally, you will verify the default route by pinging hosts outside the AEGRP routing domain. Part 1. Step 1. Verify AEGRP configuration on its IPv4 enabled router. Display the routing table of its IPv4 enabled route and verify that all IPv4 routes are visible. Baik, kita masuk ke branch 1. Kita ketikkan enable, kemudian show IP route. Kita lihat di sini AEGRP route yang telah terkonfigurasi. Kita lakukan hal yang sama pada branch 2. Kita ketikkan enable, kemudian show IP route. Oke. Kemudian kita masuk ke IPv4H, enable, show IP route. Oke. Sorry. Kemudian step 2. Configure an IPv4 default route. Configure a directly connect IPv4 default route on IPv4H. Masuk kembali pada IPv4H. Kita ketikkan configure terminal. Kemudian IP route 0.0.0.0 0.0.0.0 serial 0/1/0. Oke. Kemudian kita masuk ke step 3. Propagate the default route in AEGRP. Configure the AEGP routing process to propagate the default route. Kita masuk lagi ke IPv4H. Kita ketikkan router AEGRP 1, kemudian restore boot static. Oke. Step 4. Verify IPv4 default route is propagating. Display the routing table for branch 1 and branch 2 to verify the default route is now installed. Mari kita cek pada branch 1. Kita cek show IP route. Oke. Kita lakukan sama pada branch 2. Show IP. Oke. Kita cek show IP route. Oke. Kita lakukan sama pada branch 3. Show IP route. Oke. Kita cek show IP route. Oke. Kita lakukan sama pada branch 2. Show IP route. Oke. Kita cek show IP route. Oke. Kita lakukan sama pada branch 3. Show IP route. Oke. Kita cek show IP route.
Kemudian kita lanjutkan pada part 2, propagate a default route in AEGRP for IPv6. Baik, kita masuk step 1 yaitu ke IPv6 edge. Kita ketikkan enable show IP route. Oke. Kemudian kita cek pada branch tree. Enable show IPv6 route. Kita cek pada branch 4. Enable show IPv6 route. Kemudian step 2 yaitu configure an IPv4 default route. Kita masuk ke tadi kita cek menggunakan show IPv6 route. Kemudian kita masuk ke step yang kedua, configure terminal. IPv6 route /0 serial 0/1/0. Step 3, propagate the default route in AEGRP. Configure the AEGRP routing process to propagate the default route. Kita masuk kembali ke IPv6 edge. Kemudian kita ketikkan IPv6 router AEGRP 1 perlu distribute static. Kemudian kita masuk ke step 4 yaitu verify IPv6 default route is propagating. Display the routing table for branch 3 and branch 4 to verify the default route is now installed. Kemudian kita cek ke branch 3. Kita coba cek show IPv6 route. Sini telah terpropagate default route-nya. Kemudian kita lakukan yang sama pada branch 4. Enable show IPv6 route. Kemudian
Part 3. Verify connectivity to outside host. PC1 and PC2 should now be able to ping IPv4 outside host. PC3 and PC4 should now be able to ping IPv6 outside host. Baik, kita coba yang pertama terlebih dahulu. Kita copy. Kemudian kita ping pada PC1. Ping. Kita tunggu. Oke, di sini berhasil PC1 untuk meng-ping pada IPv4 outside host. Kemudian kita lakukan hal yang sama pada PC2. Kita cek ping di sini. Paste. Oke, kita tunggu. Baik, ini berhasil untuk PC2 ping pada IPv4 outside host. Kemudian kita lakukan hal yang sama pada IPv6 outside host. Oke. Sorry. Kita copy. PC3. Kita coba ping. Oke, berhasil. Kemudian pada PC4 kita ping. Oke, berhasil. Sekian tutorial dari saya pada paket tracer chapter 7 mengenai propagating ADV in EIGRP for IPv4 and IPv6. Saya ucapkan terima kasih.